अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा लेक्चर सेंटेंस के बारे में था, तो चलिए शुरू कर देते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो एक सेंस क्रिएट करता हो, एक मैसेज कन्वे करता हो, उसे सेंटेंस कहा जाता है। किसी भी सेंटेंस में दो हिस्से होना लाजमी है। इट हैज़ एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसका एक हिस्सा सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट होना चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सेंटेंस को थोड़ा एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि ये क्या है। जैसे आप इन सेंटेंसेस में से देख लीजिए, ही इज़ गोइंग टू कराची टुमारो, वो कल कराची जा रहा है, तो ये बात एक मैसेज कन्वे कर रही है, समझ में आती है ये बात। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक मैसेज कन्वे कर रही है, एक सेंस क्रिएट कर रही है, तो ये सेंटेंस है। अली इज़ ड्राइविंग अ कार, तो इस केस में ये भी हमारे पास एक सेंटेंस है। लेकिन इन द स्ट्रीट ये सेंटेंस नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये कोई मैसेज कन्वे नहीं कर रहा। बात समझ में नहीं आ रही। इन द स्ट्रीट से मुराद गली में, तो गली में क्या। इसी तरह एट होम भी हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं है। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा, कोई मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, तो सेंटेंस नहीं कहलाता। ब्यूटीफुल कार भी हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं है। ब्यूटीफुल कार, तो ब्यूटीफुल कार क्या। अगर ये कहा जा रहा होता कि द कार इज़ ब्यूटीफुल, तो बात समझ में आती। ब्यूटीफुल कार से क्या मुराद है, लिहाजा ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर हमारे पास सेंटेंसेस है। 6 को देखिए, डोंट डू दैट। सामने वाले को जब हम कहते हैं डोंट डू दैट, तो बात समझ आती है, एक सेंस, एक मैसेज कन्वे होता है, एक पैगाम पहुंचता है आगे वाले को कि ये ना करो, तो ये सेंटेंस है। इसी तरह स्टैंड अप भी सेंटेंस है। 8 नंबर, शी इज़ नॉट वॉशिंग द क्लॉथ, ये भी एक सेंटेंस है। अब आपको समझाते हैं कि सेंटेंस के ये दो हिस्से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच वी आर स्पीकिंग, यानी जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, यानी जुमले का वो हिस्सा कि जो बात कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में, वो प्रेडिकेट कहलाता है। यानी दो चीज़ें हैं, एक वो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट कहलाता है। अब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मुख्तलिफ तरह से यूज़ होते हैं। या तो किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यानी आगे कोई एक्शन बताया होता है जो वो सब्जेक्ट कर रहा होता है या वो उसने क्या होता है। दूसरे केस में सब्जेक्ट जो है वो ओनर ऑफ द स्टेट हो सकता है, यानी वो कोई एक्शन नहीं कर रहा बल्कि एक स्टेट को ओन कर रहा है। तीसरे केस में सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, यानी उस पर एक्शन हो रहा होता है, वो एक्शन नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे वो तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन एक केस में वो सब्जेक्ट भी होता है। इसे हम आगे एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। प्रेडिकेट या तो किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है, या वो हमें सब्जेक्ट के स्टेट या कंडीशन के बारे में बताता है कि वो कैसा है या क्या नहीं है। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो पहला रहा हमारे पास एग्जांपल, ही इज़ ड्राइविंग अ कार। तो इस केस में बात किसके बारे में हो रही है? ही के बारे में हो रही है कि वो गाड़ी चला रहा है, तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है। अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन ये डूअर ऑफ द एक्शन है, क्योंकि आगे एक्शन के बारे में बताया गया है, चलाना कोई एक्शन है। तो इस तरह ये हिस्सा प्रेडिकेट है, और ये हमें उस सब्जेक्ट के उसी एक्शन के बारे में बता रहा है जो ये कर रहा है, वो जो है ड्राइविंग। इसी तरह ये सेंटेंस मुलाहिजा फरमाएं, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर बात तो इसी फूल के बारे में हो रही है, तो लिहाजा ये सब्जेक्ट है। लेकिन आगे कोई एक्शन नहीं बताया गया, बल्कि एक स्टेट बताया गया, एक हालत बताई गई है कि वो कैसा है, तो लिहाजा वो खूबसूरत है। तो इस केस में ये ओनर ऑफ द स्टेट है, ना कि डूअर ऑफ द एक्शन। इस सेंटेंस का दूसरा हिस्सा ये है जो कि है प्रेडिकेट, और ये हमें इस सब्जेक्ट के उसी स्टेट के बारे में बताता है जैसा कि वो है, जो कि है ब्यूटीफुल होना। इसी तरह एक और सेंटेंस आप देखें जिसमें समझ ही नहीं आती कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे ये एक सेंटेंस है, स्टैंड अप। तो इस केस में ये सिर्फ प्रेडिकेट पार्ट लिखा गया है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी खड़े हो जाओ, तो किसके बारे में बात हो रही है? तो जाहिर सी बात है, सामने वाले ही के बारे में बात हो रही होती है, उसी को कहा जा रहा होता है कि स्टैंड अप। तो लिहाजा यहाँ पर सब्जेक्ट यू ही है, लेकिन इस केस में ये ना लिखा जाता है और ना बोला जाता है। उसकी वजह यह है कि यह अंडरस्टूड होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं
اور آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ کون سا کیس ہے جہاں سبجیکٹ ریسیور آف دا ایکشن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کیس آپ ملاحظہ فرمائیں، دا گلاس واز بروکن بائی می، یعنی مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تھا. تو اس کیس میں جو ایکشن ہے ٹوٹنا، یہ گلاس نے کیا ہے، گلاس پر ہوا ہے. تو اس کیس میں سبجیکٹ کون ہے؟ لہٰذا ظاہر سی بات ہے یہی سبجیکٹ ہے ہمارے پاس. تو ان دونوں حصوں میں سے پہلا حصہ سبجیکٹ ہے دا گلاس، اور یہ دوسرا حصہ اس کا پریڈیکیٹ ہے. یعنی اس کیس میں سبجیکٹ ڈوئر آف دا ایکشن نہیں ہے، ایکچولی وہ ریسیو کر رہا ہے ایکشن کو، گلاس پر ہی ایکشن ہوا ہے اور وہ ایکشن ہمیں پریڈیکیٹ نے بتا دیا ہے. اب آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں یہ ایسا یوز کیوں ہوتا ہے. اونلی ان کیس آف پیسو وائس، انگلش میں جب ہم آگے وائسز پڑھیں گے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیسو وائس کیسے بنتا ہے، یا ایکٹیو وائس کیا ہوتا ہے، پیسو وائس کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیز ہم آپ کو سمجھائیں گے. لیکن فی الحال آپ یہاں کے لیے یہ سمجھیں کہ پیسو وائس کے کیس میں ہی سبجیکٹ ریسیور آف دا ایکشن ہوتا ہے. ایکٹیو وائس کے کیس میں سبجیکٹ کبھی بھی ریسیور آف دا ایکشن نہیں ہو سکتا. اونلی ان کیس آف پیسو وائس سبجیکٹ ریسیور آف دا ایکشن ہو جاتا ہے. تو یہ ہم آگے پڑھیں گے، اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا. ایک اور چیز آپ کو سمجھا دیتے ہیں، ایک کنفیوژن آپ کی دور کر دیتے ہیں. بعض لوگ یہ ایک فارمولا بنا دیتے ہیں اپنے لیے کہ سبجیکٹ شاید ہی سینٹنس کے سٹارٹ میں آتا ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. سینٹنس میں سبجیکٹ کا پہلے ہونا ضروری نہیں ہے. سبجیکٹ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ نہیں ہے جو سینٹنس کے شروع میں ہے. جیسے آپ دیکھ لیں اس کیس میں آل ایٹ ونس آئی سا کراؤڈ. تو اس کیس میں بات کیا ہو رہی ہے، پہلے یہ جانیے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک ہجوم دیکھا گیا ہے. اس کا اگر میں اردو میں معنی کروں تو یہ کچھ یوں ہے کہ جو اچانک میں نے دیکھا ایک ہجوم. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک ہجوم دیکھا گیا ہے. کس نے دیکھا ہے؟ آئی نے دیکھا ہے. تو لہٰذا بات آئی کے بارے میں ہو رہی ہے. جو ایکشن ہے وہ آئی نے کیا ہے. تو آئی ہی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اور یہ باقی حصہ پریڈیکیٹ ہے، لیکن آئی سینٹر میں آیا ہے. اس کو اگر ہم ری ارینج کر کے تھوڑا سا لکھیں تو یہ سینٹنس کچھ یوں ہونا چاہیے، آئی سا اے کراؤڈ آل ایٹ ونس. اب بن گیا نا سینٹنس، یہ رہا سبجیکٹ اور یہ رہا پریڈیکیٹ. اسی طرح ایک اور کیس لے لیتے ہیں. یہ رہا ہمارے پاس کیس، ہیئر کمز دا بس. یہ آتا ہے جی بس، یعنی یہ آ گیا، پہنچنے ہی والا ہے. تو اس کیس میں بات یہ کے بارے میں نہیں ہو رہی، بات دا بس کے بارے میں ہی ہو رہی ہے. تو ان دونوں حصوں میں سے دا بس سبجیکٹ ہے اور یہ دوسرا حصہ پریڈیکیٹ ہے. اب اس کیس میں اگر ہم سینٹنس کو تھوڑا سا ری ارینج کر کے لکھیں تو یہ سینٹنس کچھ یوں ہونا چاہیے کہ دا بس کمز ہیئر، اور یہ ہے بھی ایسا ہی. اب یہ ایسا لکھا کیوں جاتا ہے، سبجیکٹ کو ادھر ادھر سینٹنس میں رکھ لیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو پہلا سینٹنس میں نے لکھا ہے یہ ایک میں نے پوئم سے اٹھایا ہوا ہے، اور پوئم کا نام ہے ڈیفوڈلز. یہ آپ نے پڑھا ہوگا، 9th کلاس میں ہے انگلش بک میں. تو اس کیس میں رائٹر جو ہے، لکھنے والا، وہ اپنا ایکسپریشن بہتر بنانے کے لیے ورڈز کو ادھر ادھر کر دیتا ہے. یہ عام طور پر جب ہم پیراگراف لکھتے ہیں یا کوئی ایسے لکھتے ہیں تو اس کیس میں بھی یہ یوز ہو سکتا ہے کہ آپ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ پارٹ کو تھوڑا سا ڈس آرڈر میں لکھ لیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ٹائپس آف سینٹنس پر بات کریں گے.